হাইলাকান্দি জেলা সৈনিক কল্যাণ অফিসের উদ্যোগে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত হল এক্স সার্ভিসম্যান র্যালি ও সমাবেশ। এই পুনর্মিলনী সভায় হাইলাকান্দি জেলার প্রাক্তন সেনা, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি তাদের পরিবার পরিজনেরাও উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে অংশগ্রহণকারী প্রাক্তন সেনাকর্মীরা যুবক যুবতীদের মধ্যে দেশাত্মবোধক চেতনা জাগিয়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাদের বক্তব্যে উঠে আসে দেশের জন্য ত্যাগ, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধই আগামী প্রজন্মের মূল শক্তি হওয়া উচিত। দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে থাকে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে দেশাত্মবোধক গান ও পরিবেশনা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে। आज का जो प्रोग्राम नाइसली ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्स सर्विसमैन को सबको एक साथ मिला करके एक दूसरे और बाकी पत्रकारों के साथ जो मिलाप कराया है, जो संयुक्त किया है, ये बहुत ही अच्छा। आई लाइक इट। थैंक यू वेरी मच। वेल डन। यस बिल्कुल। जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए सबको एकत्रित किया गया है। और हमारा जिला सैनिक ऑफिसर जो है, ये वेलफेयर को देखने के लिए ही है इधर, और एक कई साल इधर रहेंगे। अगर वो पोस्टिंग चले भी जाएंगे, दूसरा आएंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। এদিন প্রাক্তন সেনাকর্মীরা বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সেনাদের কল্যাণে যেভাবে কাজ করছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাদের মতে সেনা ও প্রাক্তন সেনাদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক উদ্যোগ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এক মহিলা প্রাক্তন সেনাকর্মী বলেন, সমাজের সর্বক্ষেত্রে মহিলাদের সমান অধিকার দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে মহিলারাও যে সব ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে অবদান রাখতে পারেন সে কথাও তিনি জোর দিয়ে তুলে ধরেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে মহিলাদের উচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিচ্ছে বলেও প্রশংসা করেন তিনি। এই সমাবেশের মাধ্যমে হাইলাকান্দিতে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের ঐক্য, দেশপ্রেম ও সামাজিক দায়িত্ববোধের এক শক্তিশালী বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। হাইলাকান্দি থেকে পূর্ণজ্যোতি দে প্রতিবেদন। आज जो मैंने देखा है प्रोग्राम, एक छोटा सा जगह में मेरे को बहुत इम्प्रेस हुआ है, और बच्चों के अंदर जो देश भावना, देश भक्ति की भावना जगाई है, वही तो बच्चे ही तो हमारा फ्यूचर है। बच्चों में, इनमें हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कल का प्रेसिडेंट है। उनको देश को लीड करना और जवान फौजी की इज्जत करना, उसी इनकलाब इसी से आती देशभक्ति की भावना से। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बहुत अच्छा जो है ना, थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, उनको ज़्यादा उनको देना चाहिए रिबेट, हर चीज़ में जैसा ज़्यादा सुविधाएं देनी चाहिए इनको बाकी इंडिया से। मुझे लगता है इधर ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा वो है, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। वो निकालनी है चीज़, बिल्कुल निकालनी। ये मेरा क्या। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा।